militer Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Rusia yang masih dikuasai tentara Ukraina. Pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir dilaporkan merebut kembali 10 km di garis depan Kursk. Tentara Rusia membebaskan Alexandria, setelah sebelumnya merebut Leonidovo, Novoivanovka, dan Kruglenkoye. Di sisi barat dan utara, pasukan Rusia maju di area selebar 10 km dan kedalaman hingga 4 km. Setelah pembebasan Leonidovo, pasukan terjun payung mengambil alih pemukiman tersebut. Alexandria melanjutkan serangan ke arah pemukiman Sorochina Lama, Viktorovka dan Nikolsky, demikian dilansir militer Rusia, 10 Januari. Sumber analisis Deep State, yang bekerja untuk intelijen Ukraina mengkonfirmasi angkatan bersenjata Rusia membebaskan Leonidovo, Alexandria, dan Novoivanovka. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai 190 tentara, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 senjata artileri, 4 mortir, 1 stasiun perang elektronik, dan 1 depot amunisi. Sejak Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, kerugian AFU berjumlah lebih dari 50.310 tentara, 294 tank, 218 kendaraan tempur infanteri, 161 pengangkut personel lapis baja, 1.517 kendaraan tempur lapis baja, 1.435 kendaraan bermotor, 348 senjata artileri, 44 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut pemuat, 90 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 29 unit teknik dan material lainnya. Termasuk 15 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 7 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando, demikian dilansir militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 10 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 804.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.830 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 24 sistem artileri, 71 pesawat tanpa awak, dan 32 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.741 tank, 20.253 kendaraan tempur lapis baja, 33.473 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.789 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.041 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.884 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 10 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel dan depot UAV, serta menggempur kelompok tenaga kerja personel dan perangkat keras formasi AFU dan tentara bayaran asing di 163 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 71 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, militer Rusia menetralkan 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.794 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.307 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya Angkatan Bersenjata Ukraina. Termasuk 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.352 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.012 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием мотопехотной бригады в районе Волчанска. Вооруженные силы Украины потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 3 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Шаровки, Ивановки и Западного. Отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортера «Самаха» и бронеавтомобиль «Казак». Уничтожено 3 автомобиля, 3 артиллерийских орудия,
2 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных и 2 аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отразили 2 контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожены 5 пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерских бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасильевки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 6 автомобилей, 5 гаубиц. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Константинополя, Темировки, Великой Новоселки, Разлива и Комара. Потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М198. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Степногорска, Новоандреевки, Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и 7 автомобилей. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Proyektil Rusia terekam menghancurkan M113 milik Ukraina yang tengah beroperasi di garis depan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 9 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, proyektil pertama yang diluncurkan pasukan Rusia langsung mengenai sasaran. Penghancuran pengangkut personel lapis baja M113 Ukraina ini dilakukan oleh unit divisi ke-20. Sebagai hasil dari tindakan yang tepat dan terkoordinasi ini, kendaraan tersebut dipastikan Rusia hancur. Belum diketahui total korban jiwa yang berjatuhan dalam gempuran ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Beginilah suasana terkini di Berdinkursk. Tampak mayat tentara Ukraina yang bergelimpangan. Itu pula dengan kendaraan lapis bajanya yang turut berserakan usai diserang pasukan Rusia. Rekaman suasana tersebut diunggah di Telegram RIA Novosti pada Kamis 9 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan di pertanian Berdin di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina baru-baru ini mencoba menerobos. Kini sepenuhnya berada di bawah kendali milik Rusia. Seorang koresponden RIA Novosti adalah salah satu orang pertama yang mengunjungi lokasi ini setelah upaya terobosan Ukraina. Prajurit detasemen
Kastana dari pasukan khusus Chechnya yang bekerja di sini sebagai bagian dari kelompok utara berbicara tentang situasi tersebut dan menunjukkan kendaraan tentara Ukraina yang terbakar. И все, и быстро распределились. В течение получаса техника противника уже находилась в селе Бердино, где мы ее встречали. Встретили хорошо. Противник не ожидал такого давления от нас. И так получилось, что в течение 5 часов боя одержали победу. Около 15 пленных, около 20 200. Много кто бежал. В простонародье называется «Воровская звезда». Это подтверждает то, что он, например, приехал из колонии. В сторону магазина 3 карандаша, не прибарань, Алик идет. Слушайте, но украинские СМИ говорят, что они закрепились на окраине Бердина, ВСУ. Мы их убили. Мы идем в ту сторону сейчас. Показали себя все очень хорошо. Ахмат Кусинас, конечно, участвовал в первую очередь. Это вот группа Каштана, 30-ка участвовал, 30-й полк и 26-я. Вот. Там встречали прям, ну вот, где мы сейчас стоим, здесь парни и воевали, встречали как раз хохлов. Вот. Потом, конечно, подальше погнали их. Православите. Родители увидят. Это вот на этой технике они сюда привозили пехоту. Вот эту технику мы подвели с РПГ. На ней они доезжали сюда, пока ехали, отрабатывали с крупнокалиберного пулеметов она. Ну, немного у них не получилось сделать то, что они хотели. Вот он дымится до сих пор. Первый декоратор у нас выскочил. Это вот с соседнего дома. Мы встретили казак, бронированный приехал. Потом уж КБТР поехал, и СФАР встретил, и декоратор тоже опять же там. И на обратке уже встретил я их. Осторожно, подножки, всякие металлические штучки. Обходите. Это как раз та самая машина, которая осуществляла высадку десанта. Ну, как видите, что с автомобилем, и с десанта такая же история. Ну, ничего, не испугался никто, не убежал, не побежал. Все чисто на адреналине, на азарте, ну, как старый добрый. Казак, техника, БТРы были, танчик заезжал. Оружие было иностранное, натовские пулеметы, подствольники. Сейчас поспокойнее стало. Сейчас в лесополосе. Так что тише стало намного. Как ни странно, сейчас стало очень тихо. Либо они к чему-то готовятся, либо они поняли, что это бессмысленно. Населенный пункт полностью под нашим контролем. На что они рассчитывали вообще? Не знаю, афера. Чисто воды. А так, не знаю, честно. Они думают, что отступят отсюда, убегут. Вот, ну, не получилось. Не из таких мы. Памятник. Они решили разгромить немножко. Тут наши деды воевали, они его разломать решили. Прадед воевал. Это тот самый, с которого вы встретили? Да. Вы красавчики. Спасибо, очень старались. Как бы все люди, которые сюда к нам приходят, новое пополнение, они открываются только в такие моменты, когда начинается что-то такое вот веселое. И многие показывают себя с очень хорошей стороны. Конечно, горжусь. Всеми. Потому что даже без потерь, ну, почти без потерь. На 200-х никого из наших. Молодцы. Слаженно сработали. Все работали одинаково. Как бы кто-то подбил технику, кто-то убил противника. Каждый занимался своим делом. И как бы это не героизм, это работа такая у нас. Самая лучшая работа в мире. Здорово. Привет. Мало увидел. Привет. Вот буквально 3 дня назад никто не мог представить, что мы тут будем ходить все живые. Как бы была уверенность, что одержим победу, но чтобы вот так вот передвигаться сейчас свободно. Наш танчик приехал к нам на помощь, когда началась вся эта суета. Встал на вот этом Т-образном перекрестке и очень сильно нам помог. Отработал все БК. Как бы противник удивился этому танчику.
они не ожидали, то, что мы тут можем оказать такое сильное давление. Все это флаг для всех тех, кто утверждает, что здесь сейчас Украина. Это наша земля. Ada lebih dari 5 kali serangan rudal dahsyat yang diluncurkan prajurit angkatan bersenjata Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video peristiwa tersebut melalui akun Telegram @MLRSia pada Jumat 10 Januari 2025. Awak MLRS Uragan dari kelompok pasukan Vostok menyerang posisi artileri meriam dan posisi infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Sebelum melancarkan aksinya, tampak para pejuang Rusia mempersiapkan senjatanya dengan sangat baik. MLRS Uragan yang kuat menyapu habis artileri angkatan bersenjata Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini jelas menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan pasukan Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur personel militer dari unit penyerangan kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MLRSia pada Jumat 10 Januari 2025. Personel militer dari unit penyerangan divisi senapan bermotor ke-144 dari pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat dengan dukungan drone penyerang dan pengintai menghancurkan musuh dalam pertempuran jarak dekat di daerah Desa Terni, Republik Rakyat Donetsk. Pekerjaan prajurit di kawasan hutan dikoordinasikan oleh awak UAV. Informasi tentang posisi tembak yang terbuka dan sifat tindakan pasukan musuh langsung diterima oleh komandan kelompok penyerang. Jatuhnya UAV tidak memberikan kesempatan kepada prajurit angkatan bersenjata Ukraina untuk membalas tembakan dan bergerak bebas di sepanjang jalur komunikasi. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.